welcome to another video. Today I'm gonna drop off my truck for paint. I actually just got a jump right now because my truck was dead and I was trying to pull out the driveway, so I'm getting a jump right now. I have to stop at my house to pick up all the parts and then stop at my friend's shop to get the bumper, and then from there I'm just gonna drop it off for paint. I'm not sure how long it's gonna take or anything, but yeah, I'll keep you guys updated. So I did stop at the house to get all the parts I needed. I don't know if you can see. And then my friend's following me just because I can't be driving around right now in this truck how it is. The lip, the SS bumper, and then I got the headlights right here and the headlight brackets back there also. I'm just gonna go pick up the stock bumper real quick. And also I'm realizing I don't know where my other air duct is at. The ones that I have are from K Designs and those are like $300, so I'm not sure like if I have to order new ones, and if I do, if it's gonna be the same ones. I might go back to like just the regular like OEM looking ones, but we'll see. Just got the bumper. I paid $150 for it. I don't know if that's a lot. Like, it's really hard to find one, to be honest, and I was gonna really get a new one for like $300, but yep, I got the bumper. I do need a freaking bracket, but I'll probably order it, maybe like $40 for it. But yeah, I'm about to head to the shop to leave the truck. I'm pretty much headed to the shop right now. This light just came up. Low washer fluid. Okay. Well, I've never seen that light, but yeah, we're gonna take care of that. I'm cruising to the shop. You know, driving through Northside is mandatory here. You know what I'm saying? The 21st. Yep, that's what I'm doing. Pretty much cruising down my favorite streets. Just because I missed it. I missed the cruises. Look at the sunset. Oh my god, it keeps getting more and more beautiful. I need to get a better view. I'm pretty sure like almost none of you, unless you live here, have never been to Wichita, Kansas. Yep, this is my little home in the Yee. It's really pretty here. It's small. Super small, you guys. That's why it's crazy whenever I go to like Texas. But yeah, this sunset, beautiful. We pulled up next to a car over there. I don't know who that is. Sheesh, look at that wing. Sheesh. Tú eres la fortaleza de mi sentir. Sin ti no sería capaz. Into the shop. Scraped hella bad coming in. Jesus. I parked in the freaking water. Hola. Yeah, again. Entonces ya tiene todas las partes. ¿Este qué es? La SS. The sun bumper? Oh, okay. Oh, sí. Yeah. Oh, pero viene doblado, ¿verdad? Sí, así. Ya los mandan así. Sí, La otra ¿verdad? vez también, pero Se lo va dejé a afuera en el sol. Oh, y se enderezó solo. Sí, es que ya todos los mandan así. Las luces son estas, ¿verdad? No, los están adentro. Ese es el headlight breaker. Oh. Entonces le reparo este mismo, ¿verdad? Sí. Sí. Este sí lo ordenó. Sí, ajá. Es la que está en la caja de atrás. Sí, tengo yo la parrilla, entonces quiere la misma parrilla, ¿verdad? ¿No tiene el otro airbag? Sí. Sí, ok. Sí, yo lo bajé. Ok. Sí, yo lo bajé. Lo estaba buscando, like, fue Sí, acá. no, yo lo bajé. Ok, no sé. Este sí lo ordenó. Sí, es lo que estoy Sí, atrás. lo que está. Sí. Are you gonna have them cover these holes? ¿Por qué se le mete mucho al agua? Sí, se le mete ¿Lo el puede agua. tapar? Pues a lo mejor sí puedo taparlo. Es más trabajo, ¿verdad? Pero si es que se le mete el agua y por eso Sí. pasa eso. Si quiere le hago hoyo Sí. para que se vaya el agua para abajo. Sí. Para no hacer todo eso. Sí, porque sí es bastante trabajo. Sí los podía tapar, pero cuando un tano lo ponía, Ya. Sí. estaba más fácil. Sí. Sí, ya lo voy a tener que reparar otra vez todo esto. Pero es que le es por el agua. Yeah. Sí. Se me hace la fila. unos agujeros aquí. Sí, para que se tire el agua. Ya. Sí. Entonces le tengo Es que cold, ¿no? quitar todo, el fender, el bumper, parrilla.
Está bien por 3,000 todo. Oh, no. Es que también quise arreglar eso de atrás. O lo de la caja. ¿Quiere que lo arregle de una vez? Esto, ¿verdad? Sí. Mira acá. Para afuera. Sí, pues este está también. Sí. Es que este también va a estar metido. Nada más que no se mira porque tiene plástico. Luego unos 3,700 de todo. ¿Y como cuánto tiempo que? Es el problema, que tengo Sí. mucho trabajo. Sí, nomás pues ya le había dicho, pero tengo mucho trabajo ahorita. Pues deje ver si de unas 4 a 6 semanas ya se la entrego ya lista. Ahorita estoy bien ocupado. Como casi febrero, ¿verdad? Sí, Sí. sí, pues más seguro. Pues ya se acabó casi el mes ya Sí. estamos, ya son nomás 2 semanas. Y luego ya ve que está frío, Yeah. pues se tarda lo más que estaba pensando. el material en secar. Cuando la levantó no le tallaron abajo ya la grúa. ¿Cómo? Porque cuando se la llevaron de aquí salió una grúa, Ajá. como está muy bajita, Ajá. le tuvieron que meter como unos bloques para que no se raspara de acá de atrás del bono. Ajá. Es que las maltratan mucho. No, No es que son no- de ellos, ¿verdad? Yeah. No me puse a se ver. raspó todo lo de abajo. No se siente. No, no se siente. Hoy, Sí, le ¿verdad? acomodo ese también. This part is like. Aquí la cagué. Sí, es que como bota mucho, ¿no? Por eso. Que no sé cómo manejar. Sí, es que sí. Pero no, ahí la acomodamos, sí, no. Ok, so. ¿Para todo? Sí, Como, sí, está. ¿Sí? Tú, Ok. sí, le acomodo eso. Son 3,700. 700. Ok. 37. Para traerle la mitad. ¿Entre las semanas se la Sí, traigo? está bien. Ok. Ya. Sí, Sí. ok. ¿Pues ya tienen las llaves? No. Ok. Yo le traigo el dinero. Ándale, está bien. Ok. Gracias. Ok. Terminamos. Y si necesitan algo, me dicen. Sí, yo le So pretty much like you guys heard, it is going to be $3,700 to fix everything that's wrong with my truck. I'm sorry I didn't record too well. I still get like super like nervous recording in front of people because I don't want them to be like, why is she recording me? Like, you know, like I really feel weird. So, you know, I'm sorry. But I'll work on it, promise. But anyways, yeah, it's going to be $3,700, which is a lot of money, you guys. But you got to pay to play, and that's just how it is in the truck scene, you know? I already spent like $6,800 on the paint job alone, and then another $1,000 when I messed up my rear bumper and my front bumper. So I'm pretty deep in this truck, whether you guys think so or not. I will update you guys as he progresses, you know, with my truck and it being fixed. Like he said, it's gonna be about 4 to 6 weeks. So, you know, whatever progress video I have, you know, it's gonna be within like a span of that time. But hopefully when it's done in February, I'm in a much better position to buy billets. Hopefully, that's what I'm hoping for, but you know, we'll see. I really just want my truck ready for May for Bandas y Trocas. Tickets go for sale tomorrow at 10 a.m. and I'm definitely getting a truck registration. I'm not missing it. That'll be my third Bandas y Trocas, the second one with my show. So yeah, we are definitely gonna be there. I'll be in Dallas for New Year's. I'll see what the truck scene is up to. I'm definitely gonna vlog. It's not gonna be like my Denver vlog. That one was super ass. Like, I'm sorry. That was just me leaving town and that was just like a one-day thing. But you know, I'll be in Dallas for a couple days. I will also be in Phoenix next month for like 3 days. I get to meet my friend Karina, which I've known for like 2.5 years, so I'm super excited. And then in February will be our first like show vlog, and I'm super excited, you know, going to different shows. That's what this channel's about. That's what I really like enjoy, like
like I said, I go by myself, so you know, I really like to bring you guys along with me and you know, just show you how the truck shows are. Anyways, yeah, I will be in Houston, Texas for Lone Star Throwdown in February, and pretty much from there, show season is gonna be here, and I'm just gonna be going show after show after show, you know, bringing you guys with me, showing you guys everything. But thank you guys for watching, and make sure to like and subscribe.